हाँ अरे यही पट गरम को ये एत लोक बाप अंचल समग्र बालेश्वर समग्र अंचल आकर्षण समस्ते आज उपस्थित उपस्थित हड़बड़ी गली आश्चर्य आज दिन भी समस्त भितर जो आध्यात्मिक अच्छी एकता जो मनोभाव अच्छी से निश्चित भाव में भावना नमस्कार कर उपस्थित समस्त प्रेस मीडिया एवं यही अनुष्ठान आयोजक जो मैंने धन्यवाद भाई 3 ग्लास प्लस तीन दिन महात्मा गांधी तू बेबू खाई पारबू तो बसे नहीं फिर बस रातिर ठंडा खाइब ना जे बसिए बोधे इधर बस पकईबुनि ठंडा अच्छी छाड़बुनि धरी पार ना आ गोटे दियो भाई बस खाइबार व्यस्त अच्छे गोटे वक्तव्य प्रदान करें। जय जगन्नाथ। नूतन वर्ष पहला बैशाखी एवं महावीर जयंती बैशाखीर अष्टम संस्करण बापू को पाई दुखद कथा तेज बापुली सहधर्मी आम गहन उपस्थित होती श्रीमती पुष्पलता माझी को आम विनय सह मंच को आसवाई अनुरोध करूँ आपण मैंने समस्ते श्रद्धा दिंतु साहस दिंतु आम स्वर्गीय सत्यनाथ माझी जन्म नहीं 22 सेप्टेम्बर 1967 छाड़ी 1 सेप्टेम्बर
2022 ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ବାପୁଜୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ରଖିଦେଇଗଲ ତମ ଅନେକ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାକାର ହୋଇନଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକ୍ଷା ସକାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ ଫୁଟି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଫୁଲ এই বৈশাখী মৌসুম প্রাণস্পন্দিত পড়িয়ারে পুনশ্চ আইনা বিজুরি দিশে তম অর্থ ঝুলনে ঝুলেই দেইଥିବା নূଆ গীত গপ সংলাপর সঙ্গত আজ এই পবিত্র বৈশাখ সংক্রান্তিরে ভারি মনে পড় সতরে মনে পড় তুমি বহু আমি সমস্তে তম অপেক্ষারে তম প্রতীক্ষারে তম উৎকণ্ঠারে বরেণ্য অতিথিবৃন্দ বৈশাখী মহোৎসব কমিটি আপনার তরফରୁ ଏ সম্বর্ধনা ସତ୍ୟନାଥ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ମାଝୀଙ୍କୁ। ପୁଷ୍ପଲତା ମାଝୀଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଧରୁଛି। ପୁଷ୍ପଲତା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଲୋକ ଅତି କମ୍ର ଲୋକ କମ୍ ସେ କମ୍ ହେଇଯିବେ 2-4 ହଜାର ଲୋକ ହେଇଯିବେ।